गोबां डकुमेन्ट कालेक्शन हायका अबु परीक्षा नुकजाखा जों दिनै त्रिपुरा सालाय दङ रियां सालाय दङ जमातिया सालाय दङ देबरमा सालाय दङ उसुय सालाय दङ I don't find any difference. Ang actually alka kay numani ang difference nuya ije itihas no 500 বছর সিগাং ang itihas no naine mani ima hai difference krei jat kaisa Tripura jat 1638 1638 ni map Tripura hani map the ancient map total मिले yang 22 টা ancient map collection khaja tungani yago dapo map তোমার সুযোগ ত্রিপুরা যেমন পশ্চিম বাংলাল বা বাংলাদেশ বাংলা আরাকান সুযোগ দङ 1638 জরাও যদি বাংলা হিন সুযোগ থাকলাই ত্রিপুরা হিন সুযোগ মানে अब কোনো ভুল নাই মাতয়া আরাকান হিন সুযোগ মানে अब ভুল হইয়াং যে বড় সুইকাং খানায় ভুল সুইকাং থাকা yang মাতয়া কারণ তাবো যারা বাংলা জাতি তোমরা এবং তাও বাংলা হিংসে তো মানে হারবো তো বাংলা হিংসে তো डेफिनेटली जों যারা ত্রিপুরা তোমরা আপনি যে সুযোগ থাকবে डेफिनेटली বা ত্রিপুরা বড় ত্রিপুরা যত রেকর্ড তো 22 টা মাইবা টিকা টিকা 1638 ni simi cengei tola boka gang thaika ang mangkha o ত্রিপুরা ante last lai ত্রিপুরা তাও যে হানি বং ত্রিপুরা জাতি বো ত্রিপুরা হারিমুমু ত্রিপুরা সিনিকমু ত্রিপুরা যেমন বাংলা জাতি বাংলা হা বাংলা ভাষা তামিল হা তামিল জাতি তামিল ভাষা ঠিক সিনিব বহাইনো আর মুংসা ডিফারেন্স নইয়া এই ডিফারেন্স বেফোর সিবি ওংখা जों তাবো যে 19 টা দফানি এমলে সাইড যে সাইকন থামানে 19 টা দফানি কক থামানে एक्चुअली এই যে 9 টা যে তাবো যে কবর খেই সাইতো নাই সে एक्चुअली kaisa dofat una nang mane abo bufuruk tahong bro supuru khibika jana bufur supuru kha 1951 ni census report supuru jaman nogo ei je Tripura jat no ekhonu supuru arbi bagai wala census officer 1951 bobuno supuru gang thaka mereka supuru ka us jamate Tripura रियां त्रिपुरा उसी त्रिपुरा पुरान त्रिपुरा नवा त्रिपुरा अब तो खाएगा टुकड़ा खाई जाने आलदा ट्राइब 19 ट्राइब लिसिं खबर होता अब है उन्हें तुमनिया अब है यदि खबर का गलाई वहाँ सरोनी लिसिं तो अनेक टाइटल तुम सिर्फ कैसा डेवलप फिनाई बा कैसा हाँ यानी 10 फिनाई पॉपुलेशन में से सिर्फ पहले के लिए बोली तो पॉपुलेशन इनक्रोस है तो बा अब यदि सेपरेट करने के लिए बनते आरो सेपरेट खाई पाया অথচ চলো আমাকে টুকরা খাই সেপারেট থাকলাম থাকা আমরা হিয়ার লিলিং ফ্র্যাগমেন্টেশন কাম অ্যাটমাইজেশন পয়লা খাই খিবিকা লাগলাম শেবরে খিবিকা মানে অ্যাটমাইজেশন শেবরে খিবিকা जों तमाखा सागनि सानो जों सिनि आं थांखा जमाते बा आं आलका त्रिपुरा बा आं आलका देबरमा बा आं आलका उसै बा आं आलका रियां बा आं आलका आनुया I don't find this difference and difference nuya 500 বছরনি ইতিহাস নাইনি মানে হেকলাবন কই আং সারাম মানে এই যে রাজা হাসকাম কা মানে অবশ্যই ত্রিপুরা হি শুনে রনি সিমিয়া ইট ইজ অল যতনি সে ই লাগুমা যতনি লাগুমা অবন বগে আং সারাম যে কোনো প্রোগ্রাম থুক जों जिनि आइडेन्टिटी जे Tripura जाति एज ए होल जों बना बुसकांगो तुइना नांनाय फुनुना नांनाय बरुरो जोंना गोबां जाति बा टाइटेल हिसाबै टाइटेल दङ अब टाइटेल दङ जों एक्चुअली एक्सेप्ट खायया क्लाय अबनो आं सानाम दङ जे sini bisinge je tabu ang riang ang jamatia ang Tripura ang Deborma ang je usoi tok ye je sini bisinge confusion ang pole mani awan mote thai kri sini laibuma nuti ang tok samun thai to o samuni bising tei
सल्यूशन आखना है मा दङ चेयार डेफिनेटली सल्यूशन आखनाय लाइफ मन जत जों साइ काहां पे साइ माखांलाय सल्यूशन आखनाय अपनी प्रॉब्लम नि सल्यूशन आखनाय चेयार साका दे असुजा तिनी जों अलका 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 के खालाय सामु खलाय तो माने अपनी सल्यूशन जों मान कायसा प्लेटफॉर्म फाइना जिनि बुबाग्रा बस कक साका क्लास हाव जों थानसा उना नाय डेफिनेटली जों कायसा जागा फाइना नाय जों थानसा उना नाय कारण जों जात कायसा समग्र नंगि वानसर नि बिसिङाव बेसोर टाइटेल बां दंखा 2-4-500 टाइटेल दङ बनि बिसिङाव अथच बजागा फाइ बांला जात थिक तिप्रा दङ किसा मिसा जा पार्टिकुलारली तब कबर सानाय नि सिस्टेम नंटा अब दङ अमर बिसिङाव जों टुकरा टुकरा खालाय खालायखा हार्डलि 1,50,000 70,000 1.5 लाख अब पॉपुलेशन से जों खालायो आलका 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 जों बजागा थांसोयनाय अबाय खालायखांबाय ना त्रिपुरा थांसोयनाय कायसा जागा ना देबरमा थांसोयनाय कायसा जागा ना जमाता कायसा जागा थांसोयनाय यस कायसा जागा जों थांसोयनाय अल्टीमेटली जतन कायसा जागा थांसोयनाय बरो हिमबा टोटल एसिमिलेशन टोटली जों कमायखांबाय अ जागा जों थांसोयनाय अमन बगिनो आणि साख्लायमों बानी हयमु जैसे साक सांगने जाती जरा तब जे कक बरक साइतोंनाय बा तिप्रा कक साइतोंनाय सिनि बसि जों खाथायखौ जों जात कायसा तिप्रा जात तिप्रा सा तब जों महाराष्ट्र तिप्रा सा नि सागो जों कायसा जात जों कायसानि कायसा आलका खायता नुक्ति